Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aulia Inarahma dengan NIM 2020-53070. Yang kedua, Keisha Nasyawa Zahara Sasi dengan NIM 2020-53071. Yang ketiga yaitu Salma Aulanisa dengan NIM 2020-53076. Yang keempat, Anggi Nur Indah Lestari dengan NIM 2020-53106. Di sini pertama kami akan menjelaskan tentang tugas kelompok yang kami kerjakan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami menggunakan input data, contoh input data memasukkan data-data pada sebuah toko hijab. Yang pertama yaitu kita buat database baru dengan nama DB kelompok, lalu kita buat tabel. Di sini ada 3 macam tabel. Tabel barang, tabel detail, dan juga tabel penjualan. Tabel barang ada kode barang dengan tipe char, nama barang dengan tipe char, harga dengan tipe float, lalu stok dengan tipe integer. Lalu yang kedua ada TB detail, ada ID, ada notran atau nomor transaksi, ada jumlah jual, dan juga yang keempat ada kode barang. Sedangkan tabel yang ketiga yaitu tabel penjualan. Di sini ada notran, nomor transaksi, ada tanggal transaksi, dan yang ketiga ada total bayar. Setelah kita buat database baru dan juga tabel-tabel yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kita pindah ke desain. Di sini kita buat desain form utama terlebih dahulu. Desainnya seperti ini, barang transaksi. Ini merupakan form induk. Lalu nanti kita tambahkan form anak berupa form barang, dan transaksi ada form anaknya berupa form transaksi. Sekarang saya akan menjelaskan sorts yang ada di form utama. Yang pertama yaitu ada private void form window open. Nah, di sini untuk menampilkan agar tampilan form utama itu maximize. Jadi selalu tampilan maximize. Lalu yang kedua ada private void form barang action perform. Jadi di sini nanti kita form barang, form anak sama dengan new form barang untuk menampilkan form barang pada form induknya. Lalu yang kedua kita sebut di sini form penjualan untuk bisa memunculkan form anak di dalam form utamanya. Lalu di sini kita yang kedua buat form cari barang. Cari barang di sini desainnya pencarian data barang, lalu menggunakan text field dengan tidak diisi atau kosongan, lalu ada tabel 4 kolom, lalu ada button OK dan juga button batal. Sedangkan source-nya di sini yaitu string koneksi. Seperti biasa kita harus mengawali dengan string koneksi. Koneksi apa yang kita gunakan pada project yang kita buat, terus string user, string pass, connection, dan juga statementnya. Lalu di sini ada private void refresh data. Nah, di sini sebelum menuliskan source yang panjang, kita coba dulu, kita tulis dulu try catch-nya. Jadi untuk menghindari error pada pengerjaan source tersebut. Di sini ada string SQL from TB barang. Jadi kita select from TB barang, di mana kode barang tersebut nantinya yang akan jadi acuan.
Terus di sini ada SQL, C data or nama barang, terus harga, stok, lalu result set, statement, execute query atau SQL. Lalu di bawahnya ada final string. Final string di sini headersnya di dalamnya ada kode, nama, harga, stok. Lalu else CMD OK ini adalah button OK, set enable true. Lalu rs last, intn sama dengan rs get row. Lalu di bawahnya ada objek. Nah, di sini ada while rs next. Nah, di sini berarti kita harus menyebutkan yang pertama ini 0, 1, 2, 3-nya ini berarti samping kanannya ini harus 1, 2, 3, 4. Tabel barang di sini di set model ditulis, lalu setelah tabel barang tersebut lalu langsung tulis catch exception db exception. Selanjutnya yaitu private void cmd OK action perform. Selanjutnya ada private void cmd OK mouse click. Berarti ini berpengaruh dengan button OK. Di sini ada keterangan if tabel barang is column selected. Tabel barang is column selected dalam kurung 1. Tabel barang is column selected dalam kurung 2. Tabel barang is column selected dalam kurung 3. Nah, di sini setelah sama dengan ada keterangan false dari 0 sampai dengan 3. Lalu di sini ada J option pen. Lalu setelah J option pen ada final string prop underscore file. Lalu barang properties. Nah, di sini set propertinya disebutkan semua. Misal P kode barang, P nama barang, P harga, P stok. Lalu setelah itu bawahnya baru ada keterangan try. Sebelum kita tulis file output stream ini, biasanya kita tulis dulu keterangan catch untuk menghindari error pada source yang dibuat. Setelah itu ada cmd batal mouse click ini, kita tinggal tuliskan dispose kurung buka sama dengan, lalu ada private void txt data key release. Nah, di sini kita tuliskan refresh data txt data get text. Terus di bawahnya lagi ada private void form window open. Nah, di sini kita tulis try dan catch-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita tulis class .forName.mysql.cj.jdbc_driver. Ini agar ketika nanti di run kita langsung koneksinya langsung bisa nyambung. Nah, setelah itu ada koneksi db kelompok connection, lalu di bawahnya connection ada statement. Lalu seperti biasa kita taruh catch dan keterangan yang sama seperti yang lain di bawahnya catch. Oke, setelah itu bagian cari penjualan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian kelas cari penjualan. Berikut ini desainnya pencarian data penjualan. Ada text field di bagian data penjualan, ada kolom, ada button OK, dan button batal. Search. Ada import Java IO file output stream, import Java IO exception, ada import Java SQL statement, import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL result set, import Java util properties, ada import Java swing J option pen. Selanjutnya, string koneksi JDBC MySQL localhost DB kelompok. Jadi string koneksi ini berfungsi untuk mengkoneksikan pada database. Ada string user sama dengan root, ada string path sama dengan petik 2 double titik koma, ada connection statement. Lalu ketik private void refresh data, kurung buka, string c data kurung tutup. Kurung awal, lalu ketik try,
Di sini try itu gunanya untuk mencegah error. Kurung kurawal buka lagi. Ada string SQL sama dengan select bintang from TP underscore penjualan where not run like petik 1, petik 2, titik koma. SQL plus sama dengan C data plus persen or tanggal transaksi like petik 1, petik 2, titik koma. SQL plus sama dengan C data plus petik 2 persen petik 1 or total buyer like petik 1, petik 2, titik koma. SQL plus sama dengan C data plus petik 2 persen petik 1, petik 2, titik koma. Result set RS sama dengan statement dot execute query kurung buka SQL titik koma. Final string header sama dengan nomor transaksi, tanggal, total bayar, kurung kurawal tutup titik koma. rs.last kurung buka kurung tutup titik koma. int n sama dengan rs.getRow kurung buka kurung tutup titik koma. System.out.print kurung buka n kurung tutup titik koma. Objek data sama dengan new objek n3 titik koma. intp sama dengan 0 titik koma. rs.beforefirst kurung buka kurung tutup titik koma. While kurung buka rs.next kurung buka kurung tutup kurung buka kurawal. Data p0 sama dengan rs.getString 1 titik koma. Data p1 sama dengan rs.getString 2 titik koma. Data p2 sama dengan rs.getString 3 titik koma. p++ titik koma kurung kurawal tutup. GRT penjualan .set model kurung buka new java .swing.table .default table model kurung buka data, headers kurung tutup titik koma. Kurung kurawal tutup. Catch kurung buka exception db exception kurung tutup. Kurung buka kurawal. System.r.print kurung buka petik error titik 2 petik 2 plus db exception kurung tutup titik koma. Kurung kurawal tutup dan kurung kurawal tutup. Lanjut, private void must clicked. Ada if sama dengan GRT penjualan .is column selected 0 double sama dengan false. GRT penjualan .is column selected 1 double sama dengan false. GRT penjualan .is column selected 2 double sama dengan false kurung tutup. Kurung buka kurawal. C option pane .show message dialog kurung buka this, silahkan pilih data terlebih dahulu. Petik 2, petik 2 perintah, C option pane .warning underscore message titik koma. Return titik koma. Kurung tutup kurawal. Final string prop underscore file sama dengan penjualan .properties titik koma. Properties P sama dengan new properties kurung buka kurung tutup titik koma. P.set property kurung buka P not run, GRT penjualan .get value at kurung buka GRT penjualan .get selected row kurung buka kurung tutup, 0 kurung tutup, toString kurung buka kurung tutup titik koma. P.set property kurung buka P tanggal transaksi, GRT penjualan .get value at kurung buka GRT penjualan .get selected row kurung buka kurung tutup, 1 kurung tutup, toString kurung buka kurung tutup titik koma. P.set property kurung buka P total bayar, GRT penjualan .get value at kurung buka GRT penjualan .get selected row kurung buka kurung tutup, 2 kurung tutup, toString kurung buka kurung tutup titik koma. Try kurung kurawal buka. File output stream out sama dengan new file output stream kurung buka prop underscore file kurung tutup titik koma. P.store kurung buka out, petik 2 properties data penjualan, petik 2 lagi kurung tutup titik koma. Out.close kurung buka kurung tutup titik koma. Kurung kurawal tutup.
catch kurung buka iyo exception x kurung tutup kurung kurawal buka system.out.println kurung buka x.getMessage kurung buka kurung tutup titik 2 kurung kurawal tutup disappose kurung buka kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup. Dilanjutkan dengan private void battle mouse clicked. Final string prop underscore file sama dengan penjualan dot properties titik koma. Properties p sama dengan new properties kurung buka kurung tutup titik koma. P dot set property kurung buka petik p notran petik lagi koma petik 0 petik kurung tutup titik koma. Try kurung kurawal buka file output stream out sama dengan new file output stream kurung buka prop underscore file kurung tutup titik koma. P.store kurung buka out koma petik 2 properties data penjualan petik 2 kurung tutup titik koma. Out.close kurung buka kurung tutup titik koma. Kurung kurawal tutup. Catch kurung buka iyo exception x kurung tutup kurung kurawal buka system.out.print kurung buka x.getMessage kurung tutup kurung buka kurung tutup titik koma. Kurung kurawal tutup disappose kurung buka kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup. Private void CR penjualan key release lalu diketikkan dengan refresh data kurung buka CR penjualan .getText kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu dilanjutkan dengan private void from Windows open. Ketik try lalu class.forName kurung buka petik 2 com.mysql.jj.jdbj.driver petik 2 kurung tutup titik koma. Connection sama dengan driver manager .get connection kurung buka koneksi user pass kurung tutup titik koma. Statement sama dengan connection .create statement kurung buka kurung tutup titik koma. Catch kurung buka exception db exception kurung tutup. C option pane .show message dialog kurung buka this tanda petik koneksi gagal tanda petik 2 tanda petik 2 error C option pane error underscore message kurung tutup titik koma. System.r.print kurung buka petik error petik plus db exception kurung tutup titik koma. Refresh data kurung buka petik 2 double kurung tutup titik koma. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan sebelumnya. Ini adalah desain dari form barang. Ada kode warna, nama barang, harga, stok, baru, edit, simpan, hapus, dan tabel. Search-nya import Java SQL statement, import Java SQL connection, import Java SQL driver manager, import Java SQL result set, import Java Swing option pane. Lalu ketikkan string koneksi untuk menyambungkan pada database, string user, string path, connection, statement. Lalu ketikkan private void no root, tray, string SQL sama dengan select right kode barang, 2, last node terakhir from TB barang order by kode barang. Result set rs sama dengan statement execute query SQL. Lalu if rs first sama dengan false kurung kurawal txt kode settext gl01 else kurung kurawal rs last kurung buka kurung tutup titik koma in no sama dengan rs get in 1 plus 1 titik koma string cno sama dengan string value of no in pjg cno sama dengan cno titik length for kurung buka in i sama dengan 0 titik koma i lebih dari 2 pjg
CNO titik koma I plus plus. Kurung kurawal CNO sama dengan 0 plus CNO titik koma. Lalu kurung kurawal txt kode titik set text GL plus CNO titik koma. Catch exception dp exception kurung kurawal sistem R print kurung buka error titik 2 plus dp exception kurung tutup titik koma. Selanjutnya ketikkan private void bersih kurung buka kurung tutup kurung kurawal no urut kurung buka kurung tutup titik koma txt titik set text txt harga set text txt stock set text txt nama request fokus opt baru titik set select text true opt edit set select text false cmt hapus set enable false cmt simpan set enable true. Ketikkan try string SQL sama dengan set bintang from db barang titik koma result set rs sama dengan statement execute query SQL titik koma. Final string header sama dengan kode warna nama barang harga dan stok rs titik slash kurung buka kurung tutup titik koma in n sama dengan rs titik get row object data sama dengan new object n4 in p sama dengan 0 rs titik before first while kurung buka rs titik next data p0 sama dengan rs get string 1 data p1 sama dengan rs get string 2 data p2 sama dengan rs get string 3 data p3 sama dengan rs get string 4 p plus plus titik koma kurung kurawal tabel barang titik set model kurung buka new java swing table default table model kurung buka data headers kurung tutup titik koma tabel barang titik set alignment kurung buka center access kurung tutup titik koma kurung kawal catch exception dp exception kurung keras system r titik print kurung buka error titik 2 plus dp exception kurung tutup titik koma. Selanjutnya private void cmt simpan mouse clicked. Ketikkan if cmt simpan titik is enable sama dengan false return titik koma kurung kurawal tray string SQL titik koma if opt baru is selected SQL sama dengan insert into db barang value SQL sama dengan txt kode titik get text SQL plus sama dengan txt nama titik get text SQL plus sama dengan txt harga titik get text SQL plus sama dengan txt stock titik get text. Kemudian ketikkan else SQL sama dengan update db barang set nama barang SQL plus sama dengan txt nama titik get text harga SQL plus sama dengan txt titik get text stock SQL plus sama dengan txt stock titik get text SQL plus sama dengan where kode barang plus txt kode titik get text. Selanjutnya ketikkan statement titik execute update SQL titik koma c option pane titik show message dialog kurung buka this koma simpan atau update data berhasil informasi c option pane titik information message kurung tutup titik koma. Lalu ketikkan catch exception dp exception c option pane titik show message dialog kurung buka this koma simpan atau update data gagal error c option pane titik error message system titik r println kurung buka error titik 2 plus dp exception lalu ketikkan bersih kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya private void cmt hapus mouse clicked ketikkan if kurung buka cmt hapus titik is enable sama dengan false return titik koma. Ketikkan tray string SQL sama dengan delete from db barang where kode barang sama dengan plus txt kode titik get text statement execute update SQL c option pane show message dialog this hapus data berhasil informasi c option pane titik informasi message titik koma. Ketikkan catch exception db exception c option pane show message dialog this hapus data gagal error c option pane titik error message system titik r print kurung buka error titik plus dp exception lalu ketikkan bersih kurung buka kurung tutup titik koma.
Selanjutnya private void OPT baru modifikat dengan ketikan bersih kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya private void OPT edit mouse click ketikan if kurung buka tabel barang titik get row go on lebih dari 1. C option pane titik show message dialog kurung buka disk koma tidak ada data untuk diedit peringatan. C option pane titik warning message ketikan bersih kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya private void tabel barang mouse click ketikan if kurung buka opt edit tidak is selected kurung tutup txt kode setback kurung buka tabel barang tidak get value kurung buka tabel barang tidak get selected row no. txt nama tidak set text kurung buka tabel barang tidak get value add kurung buka tabel barang tidak get selected row 1. txt harga tidak set tag tabel barang get value add tabel barang get selected row 2. txt stock tidak set tag kurung buka tabel barang tidak get value add tabel barang tidak get selected row 3. Lalu ketikkan cmt hapus tidak set enable true cmt simpan tidak set enable true. Lalu selanjutnya private void from internal frame open ketikkan try class tidak for name koneksi db kelompok connection sama dengan driver manager titik get connection koneksi user pas titik koma statement sama dengan connection titik create statement catch exception db exception ketikkan c option pane titik show message dialog disk koma koneksi gagal error c option pane error message titik koma sistem print kurung buka error titik 2 plus db exception lalu ketikkan bersih kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, saya akan menjelaskan bagian form penjualan. Bagian desain form penjualan, di sini ada data penjualan, ini kita buat menggunakan label. Kemudian ada nomor transaksi, tanggal penjualan, kode barang, nama barang, harga barang, stok, jumlah jual, dan total bayar. Kemudian untuk button, ada button cari barang, tambah barang, hapus barang, simpan dan hapus. Kemudian ada tabel di sini dan ada baru ada edit. Kemudian untuk shortcodes-nya di bawah package form utama kita ketikkan import Java IO file input stream, import Java IO exception, import Java SQL statement, import Java SQL connection, import Java SQL drive manager, import Java SQL result set, import Java text date format, import Java text decimal format, import Java text number format, import Java text simple date format, import Java util properties, dan import Java swing J option pen. Kemudian selanjutnya di bawah generate code kita ketikkan string koneksi JDBC MySQL localhost DB kelompok. Ini digunakan untuk mengkoneksikan ke database-nya. Kemudian string user root, string pass, connection, statement, float, C total bayar sama dengan 0. Kemudian private void bersih. Yang pertama tanggal tran set text date format sama dengan new simple date format mmdd Java util date sama dengan new Java util date tanggal tran set text date format date. 3 baris ini digunakan untuk tanggal supaya muncul otomatis. Kemudian no urut, kode barang set text, nama barang set text, harga barang set text 0, stok set text 0, jumlah jual set text 0, total bayar set text 0, cari barang request fokus, baru set selected true, edit set selected false, hapus set enable false, simpan set enable false, tambah barang set enable false, hapus barang set enable false. Selanjutnya try catch. Untuk menuliskan kode di dalam try dan catch ini kita ketikkan dulu
try kurung kurawal buka kurung kurawal tutup catch exception db exception kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk menghindari error. Di dalam try dan catch terdapat string SQL select from TB barang, result set TB statement execute query SQL, final string headers kode warna, nama barang, harga, jumlah jual, objek, data sama dengan new object 04, GRD barang, set model, new Java swing table, default table model, data headers. Di dalam catch, system error print error plus db exception. Selanjutnya private void no urut. Try string SQL select right notran 3 as no terakhir from TB penjualan where tanggal transaksi plus tanggal transaksi get text plus order by notran. Result set TB statement execute query SQL if TB first sama dengan false, notran set text JL plus tanggal transaksi get text substring 8 plus tanggal transaksi get text substring 5,7 plus tanggal transaksi get text substring 2,4 plus 01. Else TB last in no sama dengan TB get in 1 plus 1, string CNO sama dengan string value of no in PJG underscore CNO sama dengan CNO length for in I sama dengan 0, I kurang dari 3, min PJG underscore CNO I plus plus. Selanjutnya CNO 0 plus CNO, notran set text JL plus tanggal tran get text substring 8 plus tanggal tran get text substring 5,7 plus tanggal tran get text substring 2,4 plus CNO catch exception db exception system error print error plus db exception. Kemudian untuk private void baru mouse click, dalamnya berisi bersih untuk memanggil bersih tadi yang di atas. Kemudian private void edit mouse click. Private void edit mouse click berisi cari penjualan dialog sama dengan new cari penjualan new Java swing gframe true, dialog set visible true, properties p sama dengan new properties, try file input stream in sama dengan new file input stream, penjualan properties, p load in close catch io exception x system out print x get message. If packet property p notran equals 0, bersih return notran set text p get property p notran tanggal tran set text p get property p tanggal tran total bayar set text p get property p total bayar. Try string SQL select T1 kode barang, T2 nama barang, T1 jumlah jual plus from TB detail T1 inner join TB barang, T2 on plus T1 kode barang sama dengan T2 kode barang where notran plus notran get text plus result set TB sama dengan statement execute query SQL, final string headers kode warna, nama barang, harga, jumlah jual. TB last in n sama dengan TB get row object data sama dengan new object n4 in I sama dengan 0, TB before first while TB next data I 0 TB get string 1, data I1 TB get string 2, data I2 sama dengan TB get string 3, data I3 sama dengan TB get string 4 I plus plus. GRD set model new Java swing table default table model data headers catch exception db exception system error print error plus db exception. If GRD barang get row count lebih dari 0, hapus barang set enable true, simpan set enable true, hapus set enable true,
else, hapus barang set enable false, simpan set enable false, hapus set enable false. Kemudian selanjutnya private void tambah barang most click. Berisi in P sama dengan GRD barang, get row count, I sama dengan 0, tanda sama dengan 0, jumlah kolom sama dengan P plus 1. C total buyer sama dengan 0, for in J sama dengan 0, J kurang dari P, J plus plus. If kode barang get text equals GRD barang get value at J, 0 to string, jumlah kolom main sama dengan 1, objek data 1 new objek jumlah kolom 4. For I sama dengan 0, I kurang dari P, I plus plus. Data I0 GRD barang get value at I0 to string. Data I1 GRD barang get value at I1 to string. Data I2 GRD barang get value at I2 to string. If kode barang get text equals GRD barang get value at I, 0 to string. In C jumlah jual integer parse in GRD barang get value at I, 3 to string plus integer parse in jumlah jual get text. Data I3 sama dengan string value of C jumlah jual tanda sama dengan 1. Else data I3 sama dengan GRD barang get value at I, 3 to string. C total buyer plus sama dengan integer parse in GRD barang get value at I, 2 to string kali integer parse in GRD barang get value at I, 3 to string. If tanda sama dengan 0, string T harga, data I0 kode barang get text, data I1 sama dengan nama barang get text, T harga sama dengan harga barang get text, substring 0 harga barang get text length min 2, data I2 T harga, data I3 jumlah jual get text, C total buyer plus sama dengan integer parse in T harga kali integer parse in jumlah jual get text. Final string headers kode warna nama barang harga jumlah jual. GRD barang set model new Java Swing table default table model data 1 headers, kode barang set text, nama barang set text, harga barang set text, stock set text, jumlah jual set text, number formatter sama dengan new decimal format, string formatted number sama dengan number formatter, format C total buyer set text format number, hapus barang set enable true, tambah barang set enable false, simpan set enable true, cari barang request fokus. Kemudian private void hapus barang mouse click. If GRD barang is column selected 0 false, GRD barang is column selected 1 false, GRD barang is column selected 2 false, GRD barang is column selected 3 false. Di option pencil message dialog disilahkan pilih data terlebih dahulu, perintah C option pen warning message return else string C kode barang GRD barang get value at GRD barang get selected row 0 to string in P sama dengan GRD barang get row count, I sama dengan 0, J sama dengan 0, objek data 1 new object P min 1 4 while I kurang dari P. If GRD barang get value at I0 to string equals check kode barang true, data J0 GRD barang get value at I, 0 to string, data J1 GRD barang get value at I, 1 to string, data J2 GRD barang get value I, 2 to string, data J3 GRD barang get value at I, 3 to string J++ I++. Final string headers kode warna nama barang harga jumlah jual GRD barang set model new Java Swing table default table model data 1 headers P sama dengan GRD barang get row count. If P lebih dari 0 hapus barang set enable true, simpan set enable true, else hapus barang set enable false, simpan set enable false. C total buyer sama dengan 0, for I sama dengan 0,
I kurang dari 0, I plus plus, C total bayar plus sama dengan integer parseIn, GRD barang get value at I, 2 to string kali integer parseIn, GRD barang get value at I, 3 to string. Number format, number formatter sama dengan new decimal format, string format number sama dengan number formatter format, C total bayar set text formatted number. Kemudian private void jumlah jual focus gain. Jumlah jual set selection start 0, jumlah jual set selection n, harga barang get text length. Selanjutnya, private void jumlah jual focus loss. If integer parseIn stock get text kurang dari integer parseIn jumlah jual get text. J option pen show message dialog this. Jumlah stok tidak mencukupi. Informasi J option pen information message. Jumlah jual set text stock get text. Kemudian private void jumlah jual key release. Try if integer parseIn jumlah jual get text lebih dari 0, tambah barang set enable true, else tambah barang set enable false, catch exception tambah barang set enable false. Kemudian private void simpan mouse click. If simpan is enable sama dengan false, return try string SQL if baru is selected. SQL insert into TB penjualan value, SQL plus sama dengan notran get text, SQL plus sama dengan tanggal tran get text, SQL string value of C total bayar plus statement execute update SQL. In P sama dengan GRD barang get row count, for in I sama dengan 0, I kurang dari P, I plus plus. SQL sama dengan insert into TB detail, notran kode barang jumlah jual value, SQL plus sama dengan notran get text plus SQL plus sama dengan GRD barang get value at I, 0 to string plus SQL plus sama dengan GRD barang get value at I, 3 to string plus statement execute update SQL. Untuk mengurangi stok, SQL sama dengan update TB barang, set stock sama dengan stock min, SQL plus sama dengan GRD barang, get value I, 3 to string plus where kode barang. SQL plus sama dengan GRD barang, get value at I, 0 to string plus statement execute update SQL. Else, SQL update TB penjualan set total bayar, SQL plus sama dengan string value of C total bayar, SQL plus sama dengan where notran sama dengan plus notran get text plus statement execute update SQL. Untuk mengembalikan stok semula, SQL sama dengan select from TB detail, SQL plus sama dengan where notran sama dengan plus notran get text plus result set TB statement execute query SQL. In A sama dengan 0, TB last, in N sama dengan TB get row object, TM preg sama dengan new object N4, TB before first while TB next, TM preg A0, TB get string 1, TM preg A1, TB get string 2, TM preg A2, TB get string 3, TM preg A3, TB get string 4, A++, for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. SQL update TB barang set stock sama dengan stock plus SQL plus sama dengan TM preg 1, TM preg I2 to string plus where kode barang, SQL plus sama dengan TM preg I3 to string plus statement execute update SQL. SQL sama dengan delete from TB detail, SQL plus sama dengan where notran plus notran get text plus statement execute update SQL. In P sama dengan GRD barang, get row count, for in I sama dengan 0, I kurang dari P, I++. SQL insert into TB detail, notran kode barang jumlah jual value, SQL plus sama dengan notran get text plus SQL plus sama dengan GRD barang, get value at I, 0 to string plus SQL plus sama dengan GRD barang get value at I, 3 to string plus statement execute update SQL. Untuk mengurangi stok, SQL sama dengan update TB barang set stock sama dengan stock min, SQL plus sama dengan GRD barang get value at I, 3 to string plus where kode barang, SQL plus sama dengan
GRD barang get value at i,0 to string plus statement execute update SQL. J option pen show message dialog list simpan atau update data berhasil informasi. J option pen information message. Catch exception DB exception. J option pen show message dialog list simpan atau update data gagal error. J option pen error message system error print error dieksekusi plus DB exception bersih. Yang selanjutnya private void hapus mouse click. If hapus is enabled sama dengan false, return try string SQL delete from TB penjualan where notran plus notran get text plus statement execute update SQL. Untuk mengembalikan ke stok semula, SQL select from TB detail. SQL plus sama dengan where notran plus notran get text plus result set TB statement execute query SQL. In A sama dengan 0, TB last, in N sama dengan TB get row object, tmpreg new object N4, TB before first, while TB next, tmpreg A0, TB get string 1, tmpreg A1, TB get string 2, tmpreg A2, TB get string 3, tmpreg A3, TB get string 4, A++, for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. SQL update TB barang set stock sama dengan stock plus SQL plus tmpreg I2 to string where kode barang SQL plus sama dengan tmpreg I3 to string plus statement execute update SQL. SQL delete from TB detail where notran plus notran get text plus statement execute update SQL. J option pen show message dialog list hapus data berhasil informasi. J option pen information message cat exception DB exception. J option pen show message dialog list hapus data gagal error. J option pen error message system error print error plus DB exception bersih. Selanjutnya private void cari barang mouse click. Cari barang, dialog sama dengan new, cari barang, new java swing, gframe true, dialog set visible true, properties p sama dengan new properties, try, file input stream, in sama dengan new file input stream, barang properties, payload, in close, catch, io exception x, system out print x get message, kode barang set text p get property p kode barang, nama barang set text p get property p nama barang, harga barang set text p get property p harga, stock set text p get property p stock. In c stock sama dengan 0, for in I sama dengan 0, I kurang dari GRD barang get row count I++. String C kode barang sama dengan GRD barang get value at I,0 to string if kode barang get text equals C kode barang C stock integer parse in GRD barang get value at I,3 to string in A stock sama dengan integer parse in P get property P stock min C stock set text string value of a stock, jumlah jual set enable true, jumlah jual request focus. Selanjutnya private void from internal frame open. Try class for name mysql jdbc driver connection sama dengan driver manager get connection koneksi user pass statement sama dengan connection create statement. Cat exception DB exception J option pen show message dialog list koneksi gagal error J option pen error message system error print error plus DB exception bersih. Private void from internal frame open ini berfungsi untuk menampilkan apabila tidak bisa terkoneksi maka form akan menampilkan tulisan koneksi gagal atau error. Berikut ini bagian dari form utama akan saya run. Jadi di sini kita menjual hijab form barang. Sini tinggal ditulis dengan nama barang, harga dan stok.
Lalu transaksi. Transaksi di sini kita mencari barang dengan kode dari pencarian data barang sudah tersedia. Misal kita akan membeli Paris, jumlah jual 5, tambah barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.